سلام تعني حبلي زي خبركم من فتوات تخطاتلتي مدب سابوين تاي مسلمون كم تلمود نزعلت زي زحارنا يوم حصرتن اوانا نزولنا يمزيناتات حزنا لكم مسئنا لنا نسانا يمكتالكم نعدم فلما قندنا تاتمنا بخم كنقبل أب كتما مقالة لما عنتي أجا وجحتا مالتون رفادا كباب زتسمع نتاجز ملكته حدش حبريتا كم من قصة تقرأ تزركح له زرزرو كنا كفلكم هنا بخالي حبريتا دما مسبع على عشان لا تتحيزو من قصة تقرأ وصان حلف له انت عينت وصان حلفه أب مدلونا كترخبيهم بتوسخ دما تمالا بتقراي قبل علي نصوحن زيغاتات مز تفصم متقعت نفرت خوينات درونات انت تحيزو بانداتات تغارو زري وزلو عبد بدا ملكيتو زيتو خاب حسابون اب مدلاونا بتوسخ كترخبو يخم نوش تعدنا يوصان بيزنس زيناتات زحاو فعلتها مدلاونا تسقع فصامه مسانا بمصنح كتكتاتلو ونعدم لايك كومنت شير سبسكرايب مكبار ايتزنقو بقدمنت كابي بيت صحفت صدتا كتما مقله زتوحب حبريتا نابخم كنبل اب كتما مقله قدم حيد دقائق زتسمع الدمص نتاغي ناي مسبو سمينتو دماميت مخانو تغليصلو بركز زولو اكلات مستبزقنيات بسرعه بلصقنا بجنوسايدر ابي احمد كايد زقني متقعتاتن الدبدابات درون بمتحاز اتي زتسمعنا تاغون دروني زبل سقات فتيرولهم كم زلو دحر متقاسيو بصحفت صدتا كتما مقاله اتي زتسمع الدمص نتاغي ابي مسبو سمينتو زتسمع ناي دماميت دمص مخانو ارغاغيصلو بعال آشندا كاب ستاديومن أدباباياتن وزا كخبر توسينو بمخنيات جونوسايدر والكملاخ أبي حمد أبلع لحصانات دق أنسيون حويسم أبلع لحزبنا بزفصم زلو دبداب أيرن درونن اب استاديومات تግራይ كخبر تحاسبو زنبره كبره بعل آشندا كمز تسرزه بيرو ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ አፍሊጥሎ اب መላ ትግራይ ዘለኽን ደቅ آشندا ኾንና መተሓበርቲ ባህልን ቱሪዝምን اب መንደርክን ብምዃን ባህልኽንን ክብረኽንን ዓቂብክን በዓል آشندا ንኽተኽብራ ሓላፊ ቢሮም ባህል ቱሪዝምን ትግራይ ዝኾነ ኣይተ ዶሪ ኣስገዶም ዘሕለፎ መልእኽቲ የመላኽት بيرو لمعات كتمان كونستراكشن تجراي ديجيتال أقلقلت لمهاب زي حجزو دهرجز اللو جيرلهم تبيرو بزي أقباب زي فسس هافتن مكوت صارخونا سنة من محدارنا مسفان زخلو حابر أو سمم إنتون مزي تفلالي تقالات فراري ملهم آب كتمام قاله آب زي تقبر مدرخ اللو نتن سمم إنتن حالا في بيرو لمعات كتمان كونستراكشن تجراي أي تعلم قبرو هاد تدهرجز ديجيتال أقلقلت عبتا كتمات زر أزلو نايسنا من محدار صقمات المفتاح قعزينا بمقلص فتحاون حجز تقتلن قلتف أقلقلت نمخابه عبي ترى على وكبل قليصلهم كتماتات تجراي كاب قطرنا بكتمان تابز عبيالو زلوا أوان كاب ورقات ناصب الزخونة السرارحة مرداتان مسارحتات بصريتن مبصح تحتاتنت نمسفان أقلقلت كمز جمري حبر هزبي أبتي درجة حتون ملسن بمتقام عب كيد محدرة بقطعة تساتف نخون متشو نبرا نخهل وزخ البايتا كم زفترون أرديهم اللهم اتبيرو بزي أقباب زي فسزل خافتن مقل صار سنة من محدار نمسفان دما مزتفلالي أكلات حابرا وسم معنت تفراري اللهم تسم معنت سند مزفر نقدن محابرات كونتراكترات تجراين محابرات عما خرطن كمون مسهت كالات مسارة لمعات فيدراليو اتفيرمات فراري مزلهم تسم معنت عب كتماتات بزقبرو لمعات بزي أقباب زفصو حافتتات نمقل صار مسارة المعات بزت حوابر من قدونه نمقرب الزخ المقانو تحبير اللهم عبد مسعو سلسة كسع حمشت عامتات من محدارات كتماتات تجراي كاب إيدا تاونت السبنا بالديجيتال أسرار حب معباي كابر دخنت حراز وص سنة محدار راز سفل الحبر السبن مفتر اتبيروز جمرك على سطنا خيرو كم زقصل دما ايت على مفليت لهم لعلوك الى سوفتوير ديجيتال ايجنسي ايت على نجر ما بقديم تحدش دهرجات كاب ورقات نخك بموصعنا بالديجيتال ايكونومي نمس غرز حجز مقان حبير لهم تدهرجات بسلسته قنقاتات مالتون بقنقات تግርኛ አምሐርኛን እንግሊዝኛን አገልግሎት ለማህበዝ ተዳለው መቋኑ ኣብተ ስነ ስርዓት ተገሊጹሎም
ጆኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ህዝቢ ትግራይ ካብ ገጸ ምድሪ ጠቕሊሉ ንምጥፋእ ዘለዎ ባህገን ድሌትን ንምስኽ ዓሊሙ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታት ዘካየዱ ዘሎ ደብዳባት ምልክት ጫፍ ጭካኑ እዩ ክብል ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣይተ ሃይለ ኣረጋዊ ገሊጹሎም። እቶም ከንቲባ ነዚ ዝገለጹ ኣመራርሓ ምምሕዳር ከተማ መቐለ 14 ነሓሰ 2018 ዓ.ም ብኣቆጻጽራ ግዕዝ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ወገናት ብዘካየዱ ደብዳብ ኣየር ዝተጎድኡ ወገናት ዘለዎ ኩነታት ኣብ ዝተዓዘበሉ እዋን እዩ። ጆኖሳይድ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዝፈጸሞ ጽንተት ዘዓቅብ ሕዚ ድማ ዳግም መሊኡ ንምጥፋእ ንምብራስ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ወገናት ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ድሮን ይፍጽምሎ ዝበለ ኣይተ ሃይለ ኣረጋዊ እዚ ስርዓት እዚ ህልውንኡ ኣብ ጥፋኣት ህዝቢ ትግራይ ከም ዝምስረት ዝኣምን ሓይሊ ክብል ገሊጹሎ። እቲ ትማል ናሓስ 14 2018 ዓ.ም ብኣቆጻጽራ ግዕዝ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ወገናት ዝተፈጸመ ደብዳቤ ነፈርቲ ዝሕዝን ምዃኑ ዝገለጹ ኣይተ ሃይለ ብስርዓት ብልጽግና እናተመወሉ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ዝተሰለፉ ዕሱባት ተጋሩ በቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ከበሮ ሓምሓም እናወቁ ደስተኦም ዝገለጹሉ ኣዝዩ ዘሕፍር ታሪክ ይርአ ኣሎ ክብል ገሊጹሎ። እዚ አንጻር ህልውና ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ዝተሰለፈ ሓይሊ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ድቃስ ዝሰኣነ ደመኛ ጸላይ ህዝቢ ትግራይ መሊኦም ንምጥፋእ ዝገብርዎ ዘለዉ ኩለ መዳያዊ ድልውነት ኩናት ዝፍጽምዎ ዘለዉ መጥቃዕታት ንምምካት ከም ተጋሩ ኩሉ ዓይነት ዓቕምታትና ኣኻኺብና ቃልስና ብምሕያል ስርዓት ብልጽግና ካብ ምስዓር ወጻኢ ካልእ ኣማራፂ የለን ክብል መልእኽቱ ሕሊፉሎም። እዚ ስርዓት ተወሳኺ መጥቃዕትታት እውን ክፍጽም ስለዝኽእል መላእ ሕብረተሰብና ከለላ ናብ ዘለዎም ቦታታት ክኸይድ ደብዳቤ ካብ ዝተፈጸመሎም ከባቢ ካብ ዝምልከቶም ኣካላት እኹል ዝኾነ ሓበሬታ ክወስድ ይግባእ ክብል መልእኽቱ ሕሊፉሎም። ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እውን ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ብዝብል ዘካየዱ ዘሎ ፍትሓዊ ቃልሲ ንምዕዋት ኣብ ግንባር ዝኳሻሕ ዘሎ ጀግና ሰራዊት ትግራይ ንምጥክናኻር ኩለ መዳያዊ ድልውነት ክገብር ጻውዒቱ ኣቕሪቡሎም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኩሉ ነገር ዝሰመረልኩም ሓሳብ ልብኹም ዝመልአልኩም መሲልኩም ልባዊ ተሓጓስኩም ትገልጹ ዘለኹም ባንዳታት ጠለማት ተጋሩም መዓልተኹም ቀሪባ እያ። ልዕሊ ስርዓት ብልጽግና ልዕሊ ጆኖሳይደር ኣብይ ኣሕመድ ልዕሊ እቶም ጸለእትና ኣብ ቅድሚት ተሰሊፍኩም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዝፍጸም ዘሎ ደብዳቤ ድሮን ህልቂት ትዕንድሩ ትጫድሩ ትሕጎሱ ዘለኹም ተጋሩም እቲ ሓቂ ክነግረኩም እታ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ እንዳተቃረበት ትርከብ። ብርገጽ ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ግዘናትኩም ክመስል ይኸውን። ኣብ ግዚኡ ዝመጽእ ሓቅም ኣብ ግዚኡ ዝፍጠር ወተሃደራዊ ምዕባለ ግን ስርዓት ብልጽግና ንሓንሳን ንሓዋሩን ካብ ስልጣን ክእለዩ ንስኹም ከዓ ብሕጊ ተሓተቲ ክትወዲኹም ኣብ ደም ትግራዋይ ኣብ ደም ደቂ ኣንስትዮ ኣዴታትና ኣብ ደም ህፃውንቲ ተጋሩ ዝስሓቅኩም ዘላገጽኩም ተጋሩ ኣብ መድረኽ ፍትሒ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰደኩም እዩ። እዛ ቃል እዚኣ ፈጺምኩም ከይትርስዕዋ። ብርግጽ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ብዝተፈጸመ ደብዳብ ድሮን ብርክት ዝበሉ ሰላማውያን ዋጋ ከፊሎም ክኾን ይኽእል እዮም። ጎና ጎኒ እዚ ግን መን እዩ እቲ ጽሩይ ትግራዋይ መን እዩ እቲ ጠላም ንኸብዱ ዝሓደረ ባንዳ ትግራዋይ ብግልጺ ዘነጽርናሉ ኢና። ብርግጽ ኣብ ታሪክ ትግራይ ባንዳነት ወይ ከዓ ጠላምነት ንፈለማ እዋን ኣባኹም ኣይተዓዘብናን። እቲ ፍልይ ዘብሎ ግን ልዕሊ ጸለእትና በቲ ዘጋጠመ ደም ምፍሳስ ዝጫድርኩም ንስኹም ብምዃንኩም ኢኹም። ሕዚ እውን ቃል ከኣትወልኩም እየ ግዜ ይነውሕ እምበር ኣብ ፍርዲ ክትቀርቡ ኢኹም። ኣብ ልዕሊ ንጹሃነ ደቂ ትግራይ ይበጽሕ ኣብ ዘሎ መዓት ንፍሒ ዓሽካ ተካይዱ ዘለኹም ደቂ ትግራይ ካብ ተግባርኩም ክትቁጠቡ ይግባእ ክብል ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ገሊጹ። ትማሊ 14 ነሓሰ 2018 ዓ.ም ብኣቆጻጽራ ግዕዝ ኣብ ከተማ መቐለ ብስርዓት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ደቂ ትግራይ ደብዳቤ ተፈጺሙ እዩ። ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ደቂ ትግራይ ከቢድ መጉዳእቲ ከም ዝበጽሐ ድማ ጭቡጥ ሓበሬታ ካብ ትካላት ሕክምና ተረኺቡ እዩ። እዚ ጥቃዓት መቐጸልታ ስርዓት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ሰባትን ትካላት ትግራይ ዝፍጽሞ ጭካነ ገበን ስርዓታዊ ሽበራ ምዃኑ ካብ ኢላማ ዝደብደቦ ቦታ መርዳእ ይከኣል እዩ። እዚ ተግባር ቁልዕ ገበን ኩናት መቐጸልታ ጸረ ትግራይ ፖሊስታት ስርዓት ኢትዮጵያ ካብ ምዃን ብተወሳኺ ነቲ ከይመጽእ ንፈርሖ ዘለና ኣዕናዊ ካልኣይ ዙር ኩናት ዘጋድድ እዩ ክብል ይገልጽ። እዚ ጸረ ሰላም ዝኾነ ሕቅንና ሰይጣናዊ ስጉምቲ ስርዓት ኢትዮጵያ ብህጹጽ ደው ክብል ዝጸውዕ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ደቂ ትግራይ ይበጽሕ ኣብ ዘሎ መዓት ነፍሒ ዓሽካ ተካይዱ ዘለኹም ደቂ ትግራይ ካብ ተግባርኩም ክትቁጠቡ ድማ ነተሓሳስብ ክብል እትውድብ
ፀውዕሎም ንግዳያትን ስድራ ግዳያትን ሓዘኑ ዝገለጸ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ትካላትን ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ተግባር ከውግዝዎ ነዝገበን ይፍጽሙ ኣብ ልዕሊ ዘሎ ስርዓት ድማ ጸቕጢ ክዓርፎ ኩለ መዳያዊ ስራሕትኩም ክትቀጽሉ ድማ በዛ አጋጣሚ ንጽውዕ ክብል ኣብ መግለጺ ሓቢሩ ኣሎ። ወጥሪ እስራኤልን ቱርኪን ኣብ ሶርያና ተጋደደ ይመጽእ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሶርያ ኣስዓድ አልሻባይኒ ትማሊ 20 ናሕሲ 2026 ብኣቆጻጽራ ምዕራባውያን ንማዕኸናት ዜና ኣልጀዚራ ብዝሃቦም መግለጺ እቲ ብእስራኤል ዝተወቅዐ ማዓስከር ነፈርቲ ንሓይልታት ኣየር ሶርያ ንምሕዳስ ዝዓለመ ምዃኑ ብምሕባር ወተሃደራት ቱርኪ ንስልጠና ጥራሕ ይመላለስሉ እኳ እንተነበሮም ኣብቲ ቦታ ቀዋሚ ወተሃደራዊ ምስፍሕፋሕ ንምትካል ግን ዝኾነ ዓይነት ውጥን ከም ዘይነበረ ኣረጋጊጹሎም። ሶርያ ነዚ ሓበሬታ እዚ ቅድሚ እቲ መጥቃዕቲ ንእስራኤል ኣፍሊጣ ከም ዝነበረት ብምግላጽ እቲ ደብዳቤ ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ ምክንያት የብሉን ክብል ሓቢሩሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ሶርያ ነቲ ማዓስከር ንቱርኪ ከይትህባ ጽኑዕ መጠንቀቕታ ሂቡ ከም ዝነበረ ገሊጹሎ። መልእኽትና ንጹር ነይሩ ክብል ዝገልጽ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ግን ኣይተግበርዎን ክብል ይሕብር። ብግቡእ ዝተረድእዎ እውን ኣይመስለንን ክብል ሓቢሩሎ። ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ካትዝ ብወገኑ ፕሬዚደንት ቱርኪ ኤርዶጋን ናሃገሩ ናብ ሓደገኛ ዕንደራ ይስሕባ ኣሎ ክብል ድሕሪ መክሳስ ቱርኪ ንውሳነ እስራኤል ክትፍትኖ ከም ዘይብላ ኣጠንቂቑሎ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ቱርኪ ንኽስ እስራኤል መሰረት የብሉን ብምባል ሙሉ ንሙሉ ነፂግዎ እዩ። ኣብ እዋን እቲ መጥቃዕቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ቱርኪ ኣብቲ ቦታ ከም ዝነበረ ብምግላጽ ቱርኪ ንሶርያ ዓቕሚ ምክልኻል ክትሃነጽ እትህቦ ድጋፍ ፈጺሙ ከም ዘይተቋርጾ ድማ ኣስሚሩሉ እዩ። እዚ መጥቃዕቲ እዚ እስራኤል ድሕርቲ ኣብ ሶርያ ዝተፈጸመ ስርዓታዊ ለውጢ ዝፈጸመቶ ፈላማይ ዝዓበየ ደብዳቤ እዩ። ቱርኪ ነቲ ብፕሬዚደንት ኣሕመድ አልሻርዕ ዝምራሕ ሓድሽ መንግስቲ ሶርያ ቀንዲ መሻርክቲ ኮይና እንዳገልገለት ትርከብ። እስራኤል ግን ቱርኪ ንሶርያ ከም ጽግዕተኛ ሃገር ክትጥቀመላ ትደላ ብምባል ዓብይ ስጋት ከም ዘለዋ ዝተገለጸ እንትኸውን ጎረባብታ ድኹማት ኮይነን ክትተርፍን ጽልዋ ቱርኪ ንምዕጋት ወተሃደራዊ ስጉምትታት ክትወስድ ከም እትኽእል ድማ ጸብጻባት ኣመላኺቶም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ናብ ቢዝነስ ዜናታትና ክነስግረኩም ክቡራትን ፈትዋትን ተኸታተልትና ዋጋ ነዳዲ ሕዚ እውን ኣብ ልዑል ደረጃ ኮይኑ ቀፂሉ ይርከብ። ብርግጽ ትማሉ ካብ ዝነበሮ ብ0.45 ሚታው ብምቕናስ ብ93.36 ዶላር ሓደ ድፍድፍ ብሬንት ነዳዲ እንዳተሸጠ ይርከብ። ተጻራሪ ኣሜሪካ ነዳዲ ድማ ብ89.31 ዶላር እንዳተሸጠ ከም ዝርከብ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎ። ኣብ ዕዳጋ ወርቂ ትማሊ ካብ ዝነበሮ ውስን ወሰኽ ዘርአ እንትኸውን በዚ መሰረት ድማ ብ4584.23 ዶላር እንዳተሸጠ ይርከብ። በተመሳሳሊ ዕዳጋ ክሪፕቶ ልዑል መጠን ወሰኹ ሕዚ እውን ዝቀጸለ እንትኸውን ቢትኮይን ብ8.5 ሚእታዊ ወሰኽ ብምርኣይ ብ78,134.6 ዶላር እንዳተሸጠ ይርከብ። ኢቴሪየም በተመሳሳሊ ብ4.97 ወሰኽ ብምርኣይ ናብ 2406.95 ዶላር ደይብሎም። ኣብ ተመን ሸርፊ ወጻኢ ኢትዮጵያ ድማ 1 ዶላር ብ159.8 ብር ተዓዲጉ ብ162.9 ብር እንዳተሸጠ ይርከብ።